असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञानर ए सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। आज आम एक गभीर विषय को चर्चा करने जाऊँचे। धैर्य सहित विवेकी हिंक्रे वीडियो को देखा चेष्टा करेंगे। देखते आज्ञा मुझेक भी वीडियो कही गभीर विषय को चर्चा करने जाऊँचे तो निहायती ता भितर किसी ना कि गभीरता अच्छी। संयमता सहित देखिले ही आपण से कथा को बुझीपारे परखिपारे, नचेत फेरे से मायारे ही बांधी छंदी रे मिथ्या को ही मानुथिबे। आ मिथ्या दुखर कारण, मिथ्या भय को सृष्टि करिथाए, मिथ्या मन को चंचल अस्थिर करिथाए। बुझीपारछन्ते। अच्छा, सर्वप्रथमे आजिर विषय वस्तु को आम आरंभ करिया पूर्व आम टिके आम मूलधुआ को स्ट्रंग करवा, मूलधुआ को सशक्त करवा। कहीं जदि आम मूलधुआ सशक्त नथिबो आम सब कथा को मानि नबा, किछि बुझी पारिबानी, सत्य पाखरे पहुँची पारिबानी। प्रथम हेउछि ए कथा को बिल्कुल मन रे बसई दियंतु किंबा विवेक हिंगी बुझिया पे चेष्टा करंतु। जीवन एई मुहूर्त रे अछि। एई मुहूर्त रे ए जो वीडियो देखुसंती, ए जो बाणी को सुनुसंती, ए जो वर्तमान है सत्य। एई मुहूर्त रे जीवन अच्छी। जीवन सत्य है ये वर्तमान मुहूर्त। जो दिन बीती जाइए जहाँ को आम भूतकाल कहूँ, भूतकाल बीती जाइए, भूतकाल आसबनी। भविष्यत मध्य एक कल्पना। भूतकाल रे जो अनुभव को आम अनुभव करिथाउ से अनुभवर स्मृतिर माध्यम रे आमे भविष्य को कल्पना करिथाउ। किंतु सत्तर जदि गभीर भाव में परखिक बुझा चेष्टा करवा, भविष्यत भी नहीं, भूतकाल भी नहीं, ना भूत ना भविष्यत, वर्तमान सत्यम। माने ये जो मुहूर्त है जीवनर सत्य। भूतकाल रे जदि आम किसी जिनस को अनुभव करिथाउ से अनुभवर भल मंद को परखिक वर्तमान रे भल कार्य करिकिरी आनंद सुख प्राप्ति करने प्रयास करार आवश्यक अच्छे। माने वर्तमान रु आमे आम अनुभवर स्मृति को भल कार्य करने विनियोग करिपरिबा। आ भविष्यत निश्चय कल्पना। भविष्यत आम भूतकालर आधार संगे मेल खाई पारे न खाई पारे, तार कौन सी ग्यारंटी ना। आ भविष्यत तो ना, भविष्यत आम कल्पना भितर अच्छे। आम कहचे काली मु एठिके जीवी, किंतु काली रे आपण प्रवेश करी काली जेतले आज हब ए मुहूर्त हब आपण जीवन को सेठी अनुभव करि परिबे। तो काली नाही, काली गोटे आसंता काली पहर दिन 10 मास पर 10 वर्ष पर ये सब कल्पना, ये सब प्रिडिक्शन, ये सब आम मानिचे, किंतु सत्य भविष्यत नाही। ये कथा को जदि आपण बुझी गले आपण को जीवन रे अधा दुख दूरे जीव, आपण शांति आनंद रे रही पारिबे। कहीं मनीष देखंतु भविष्यतर कल्पना करुथाई, भूतकाल रे बीती जाइथिबा कथा को मन रे चलाउ थाई, आ वर्तमान को हरे बसी थाई। वर्तमान जीवन आम जदि पशु पक्षी तरुलता माने पशु पक्षी को देखिबा, तरुलता तो ठीक अच्छे, सी भीतर जीवशक्ति थे भी मस्तिष्क नहीं, अनुभव नहीं। पशु पक्षी को जदि आम देखिबा, पशु पक्षींकर भविष्यतर चिंता नहीं। बुझिपारछन्ति। वर्तमान रे रही थांती, से भारी आनंद रे भारी शांति रे तांग जीवन यापन को से करुथांती। किंतु मनीष बुद्धि को दुरुपयोग करे, निश्चय एटा टिके अजब लागिबो, किंतु बुद्धि को दुरुपयोग करी भविष्यतर कल्पना करी वर्तमान को हराउ थाई। तो जीवन वर्तमान रे अच्छी, यही मुहूर्त रे अच्छी। ये गभीर कथा को मन रे बसई दियंतु। जहाँ भी आमे शांतिर सुखर आनंदर योजना करुचे, वर्तमान रे शांति रे रही, संयमतार रही, आनंद रे रही कि भविष्यतर योजना करिया दरकार, कल्पना करिया दरकार। एटा हला प्रकृतिर नियम। अच्छा, द्वितीय हेउची आध्यात्मिकता काहारी को डराएनी।
କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରେନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ଡରରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କାହାକୁ ଡରାଏନି, ଏ କଥାକୁ ମନରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କାହାରିକୁ ବାନ୍ଧେନି, କାହାରିକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ବାନ୍ଧେନି। ଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ସାଧନା ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କର୍ମ ଫଳରେ ବାନ୍ଧେନି। ଧରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବନ୍ଧନର କାରଣ ନୁହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। ତୃତୀୟ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ମାନିବାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା, କାହିଁକିନା ମନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା, ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିବ, କିମ୍ବା ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ସେତେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ ହେବା, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ମନ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ, ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ମାନିଛେ। ଆଜିର ଏ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ପରାବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ହେଉନି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନି। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକ ଅଲଗା ଦିଶା ଦେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗପ କାହାଣୀରେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଜାଲରେ ଆଉ ଅନେକ ଶରୀର ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମାନିଛେ କର୍ମଫଳ କ'ଣ? କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, କ୍ରିୟାମାନ, ସଞ୍ଚିତ, ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତିନି ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। କ୍ରିୟାମାନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯାହା କର୍ମ ଏବେ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହୁଛି। ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ କର୍ମଫଳ ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ୍ଷୟ ହେଇନି, ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଯଦିଓ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଯଦିଓ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ନେଇକରି ଆମର କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଯଦିଓ ପାପ ଅଛି, କୁଚିନ୍ତନ ଅଛି, ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରିଛେ, ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ପାପ ଅଛି। ଯଦି ପାପ ଅଛି, ସେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବା ଯାଏ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବନି, ଆମକୁ ନରକ ମିଳିବ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିବ। ତ ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ, ମଣିଷକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ଭଲ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ନେଇକରି ନୀଚ ଯୋନିରେ, ଦୁଃଖ ଯୋନିରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଏଇପରିକା ମାନିଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମାନିଛେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଜ୍ଞ, ଜୀବାତ୍ମା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ। ଏଠି ମନକୁ ପରଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ତ ଜୀବାତ୍ମା ଯାହା ବି କର୍ମଫଳ କରୁଛି, ସେ କର୍ମଫଳ ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହୁଛି। ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି, ଜୀବାତ୍ମା ଫେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋନିରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ତା କର୍ମଫଳକୁ ନେଇକରି ସେଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋନି କିମ୍ବା ନୀଚ ଯୋନିକୁ ସେଠି ପାଉଛି। ସେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଛି। ଏଇଟା କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହିପରିକା ଆମେ ମାନିଛେ। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାନିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା,
बोधे अतिशयोक्ति हेनी 90% लोक यहीपरिका मानिसंती आ 10% लोक अच्छा जे कि सत्य को जानी शास्त्र पढ़ी साधनारत अच्छा कि किसी लोक अच्छा सिद्धि प्राप्ति करी सत्य को अनुभव कर तो 90% लोक यहीपरिका मानि आम विभिन्न प्रकार योजना भी करूँ विभिन्न योजना कौन शरीर अंत है श्मशान आम से शरीर को शवदह कलापर से हाड़ को एकत्र कर गोटे हांडी भितर रखि था आम कौटी पिंडदान कौटी तर्पण दे था आम कौटी गंगारे नहीं सेठी आउ थे फेर से आम पूजा आदि कार्यक्रम करी गंगारे से हाड़ को भसई था जहाँ मध्यम आम भावी था आत्मार सद्गति हिंगला आत्मा को सटीक गति मिलगला आत्मा को आउ थे पुण्य मिल आत्मा भल जोनि रे जन्म नब आत्मा को मुक्ति मिलगला मोक्ष मिलगला यहीपरिक आम मानि था आ विभिन्न योजना भी करि पुष्कर पूजा होता कौटी दान पुण्य आम कौटी अन्नदान हरिका आम करी आत्मार मुक्ति पाई योजना करि साधारणतः आजिकल संसार रे यहीपरिका चली मानवा को लेकिन विभिन्न लोक तांका स्वार्थ पूर्ति करथांती ए पूजा कर ए दान कर सिठी नहीं तर्पण दियो इठी नहीं हाड़ को भसाओ से माने तांका योजना करथांती। अच्छा एठी मन रे किछि प्रश्न उठुछि सर्वप्रथम गोटे गोटे प्रश्न को आम बुझी बुझिका जीवा सत्य कौन आत्मार मुक्ति मिलुछि कि ना आत्मा मुक्त अच्छी ठीक देखो ये चर्चा को भी शुणिबे जो माँ माने बाबा माने जो भाई भौणी माने केवल प्रथम थर पर ये चर्चा को शुणुंट दयाकोरी ये चर्चा को शुणा संगे संगे शास्त्र को टिके आधार करी जिनस को परखिबे शास्त्र टिके पढ़िबे कहीं आप जो प्रकार मानी से मानवा को लेकर परखिले आप फिर भ्रमित हो जाए आत्मार मुक्ति आत्मा को मुक्तिर आवश्यक अच्छी ना आत्मा मुक्त अच्छी प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न आसी जाए जीवात्मा किए जीवात्मा कौटी अच्छी जीवात्मा भितर प्रारब्ध केमती संग्रहित होकर रहुची शरीर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर तीनटा स्थिति अच्छी ता भितर जीवात्मा किए कहा भितर कर्मफल संचय होकर रहुची द्वितीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न होची जदि शरीर अंत ହେଲା ପରେ आउ कौटी भी जन्म नौछि से शरीर तो नूतन शरीर से शरीर तो नुआ शरीर ताहले से शरीर ए शरीरर कर्मफल को काहींकी भोगिब एटा प्रकृतिर कौं परिका नियम तृतीय प्रश्न। चतुर्थ प्रश्न उठुची ये सृष्टि रे जहाँ किछि भी नियम जहाँ किछि भी निबंधन जहाँ किछि भी रचना होइछि समस्तक पई समान भाव रे होइछि समस्तक पई समान भाव रे से पशु पक्षी होंतु मनुष्य होंतु जे भी होंतु पशु पक्षी भी खाद्य खाउसंती पशु पक्षी भी निश्वास नौसंती पशु पक्षी भी संतान उत्पत्ति करुसंती गोटे निआटा को गोटे बिलेटे छुई देले भी ता देह फटका जीव से पोड़ीजीव गोटे मनीष छुईले भी तांको प्रति भी से परिका ही नियम अच्छी गोटे बरफ को गोटे गोटे छेलीटे गोटे गाईटे से बरफटा को छुईले भी तांको भी ठंडा दब गोटे मनीषटे भी छुईले मनीष को भी ठंडा लगे माने प्रकृतिर नियम जद्य समस्तों पर सामान ताहले आमे मनीष को तो परखुचे ए कर्मफल सिद्धांत उपरे पशु पक्षींकर तो ज्ञान नहीं ताहले कर्मफल सिद्धांत तांको उपरे केमती कार्यरत होउछि ए कथा को ए प्रश्न को उत्तर दियंतु। अच्छा तापर प्रश्न उठे जद्य प्रारब्ध जे पर्यंत मिटिनी सरीनी आमको मुक्ति मिलबनी तो प्रारब्ध भी मिटी पारिबनी समाप्त होबार संभावना तो देखा जाउनी कहीं देखा जाउनी मन को आम जो दिशा दबा मन रे जो संस्कार धारणा करिबा से दिशा रे जीव जड़े व्यक्ति भावी नियंतु भूल व्यक्ति सी बारंबार भूल काम करी 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 चलीसंती तो तांको संस्कार भी दूषित हिंका चलीची ताले से व्यक्ति तो केबे हेले मुक्ति पाई परिबेनी
मोक्ष पाइपर कहीं प्रारब्ध संचय होकर अच्छी प्रारब्ध सरुनी जदि यह सत्य ताहले दस्यु रत्नाकर केमती मुक्ति पाइले से दूषित से प्रदूषित से प्रारब्ध से जन्म केमती मिटिला सी वाल्मीकि केमती हेले। द्वितीय प्रश्न उठे आमे देखीचे जदि बुद्धदेव चरित्र को बुद्धदेव कहानी शुणी बुद्धदेव समय भी जड़े उंगलीमाल जड़े राक्षस थे राक्षस उंगलीमाल से राक्षस भी दस्यु रत्नाकर परीक्षा जड़े दस्यु थिले किंबा जड़े राक्षस स्वभावर व्यक्ति थिले से फेर परिवर्तन होकर विराट सन्थ केमती हेले कर्म जो प्रारब्ध से जन्म केमती सरीगला केमती समाप्त होगला ताहले इठी आमर जो आमे जो व्याख्या करुचे प्रारब्ध कथा आमे जो जीवात्मा परमात्मा को भेद करी कर्म फल को आमे जो प्रारब्ध माध्यम रे परखुचे से कथा तो इठी ताल खाऊनी मेल होनी ताहले एटा मिछ एमती अनेक प्रश्न अच्छे निजक विवेक होकर प्रश्न पचारे ये सब कथा आपड़ बुझीपारे। आसतु आम ए बुझापी चेष्टा करवा कर्मफल कौन सर्वप्रथम बुझंतु कर्म कौन तापर आम बुझीपार कर्मफल केमती निर्माण होची कर्मफल केमती आमको फलप्रद होची। सर्वप्रथम बुझंतु स्थूल शरीर माध्यम सूक्ष्म शरीर माध्यम कारण शरीर माध्यम आमे जहाँ भी कार्य करुचे कर्म करुचे ताको कर्म कहा जाए। मनसा वाचा कर्मणा मनसा माने सर्वप्रथम मन रे आमे किछि ना किछि चिंताधारा को चिंतन करुचे मनन करुचे किछि चिंताधारा को आदान प्रदान करुचे बुझिपाछन्ते। सर्वप्रथम है मन द्वारा मन माध्यम आमे जहाँ चिंतन करुचे कर्म करुचे तापर आसी जाए वाक्य माध्यम व्यवहार माध्यम आम जहाँ कर्म करुचे जहाँ किसी उच्चारण करुचे जो परिका आम व्याख्या करुचे चर्चा करुचे बुझिपारछन्ते आम सत्संग करुचे किंबा आम सांगसाथी मेल कथा होकर गुली गप करुचे जहाँ भी करुचे वाक्य माध्यम कर्म करुचे व्यवहार माध्यम भी कर्म करुचे व्यवहार माध्यम एटा है द्वितीय स्तर कर्म। मनसा वाचा कर्मणा माने शरीर माध्यम भी आम कर्म करचे शरीर माध्यम कर्म कौन करचे किए हल करुसंती किए माने ड्रेस सिलाई करुसंती किए कोठी माछ कुकुड़ा को काटिक बिकुसंती किए कोठी वस्त्र बिकुसंती माने ये सब भी एक प्रकार कर्म ये सब भी एक प्रकार कर्म। तो तीनिटा स्तर कर्म अच्छी आपको कर्म कहा जाए। आशा कर बुझीपारे कर्म कौन कर्म माने कार्य करवा किछि काम करवा। अच्छा कर्म फल को बुझिया पूर्वर सृष्टिर आउ गोटे नियम को आम टे बुझा कहीं ये सब कथा आमको बुझुवा समय साहाय्यकारी हो पार जेहेतु एक आत्मारू पंचभूत जन्म होइछि से पंचभूत प्रपंच निर्माण होइछि ए प्रपंचर प्रत्येक शरीर हिरण्यगर्भ स्तर रे आत्मा स्तर रे समस्ते जोड़ी होकर अच्छे यहाँ है सत्य। जदि यह सत्य ये संसार रे जद्य किए भूल काम करुथाए से भूल रो प्रभाव संपूर्ण संसार उपर पड़ुथाए से शरीर उपर भी पड़ुथाए जी भूल काम करछि से शरीर उपर भी पड़ुथाए समग्र विश्व उपर समग्र संसार उपर भी पड़ुथाए। अच्छा ए संसार रे जद्य किए भल काम करुथांती से भल कामर परिणाम प्रतिफल मध्य से शरीर उपर भी पड़ुथाए संपूर्ण संसार उपर भी पड़ुथाए। ये कथा को भल कि मन में बसई दिंतु संपूर्ण संसार उपर भी से भलर प्रभाव पड़ुथाए। सेइथिपाई केवल सेइथिपाई जेतिक साधु संत जेतिक सत्पुरुष जी भी साधनार सिद्धि प्राप्त करिथांती तांकर अथक प्रयास थाए समाज को सत्यर माने मार्गदर्शन करिबा सत्य को बुझेइबा सत्संग करिबा सद्ज्ञानर प्रचार करिबा। आदिगुरु शंकराचार्य तो मुक्ति पाइथिले मोक्ष पाइथिले से चारि धामर निर्माण काई करथिले पादयात्रा करके लोकों पाखरे चाली बुलिक जाइए सत्यर प्रचार काई करथिले परखंते कथा को लाहाड़ी महाशय कहतु
परमहंस प्रज्ञानंद जी गुरुजी कहतु जी भी मुक्ति प्राप्त करते से तो गोटे जगह बसी जावा कथा से मुक्ति पाई गले से चाली बुलिक कहीं प्रचार करते भगवान शिव मुनि से उत्तर प्रदेश ओडिशा कहीं आसिक सत्यर प्रचार करुले जितक भी सन्थ अच्छा रामकृष्ण परमहंस सन्त कबीर जी भी अच्छा से माने ये प्रचार व्याकुलता तांको भितर कहीं थिला से ब्रह्म लीला को एक भल दिशा दवाई चेष्टा करुले समस्त भितर जेहेतु से एक अच्छा जदि समाज दूषित हो जाए प्रदूषित हो जाए किछि साधु संत माने आउ थे समाज को उद्धार करने आउ थे संसार को एक दिग्दर्शन देवाई शांतिर पथ प्रदर्शन करने से माने मार्गदर्शन करुथांती भितर व्याकुलता थाई वेदव्यास भितर वेद को लेखार केते व्याकुलता थिला कहीं थिला से सत्य को अनुभव करथिले से जानिथिले ये सत्यर प्रचार हेले ही शांति आनंद आउ थे बढ़िबो समाज रे जो आज दूषित समाज रे जो स्वार्थ रे आज जो ममत्व रे अहंकार रे मनीष दानव पलटि जाइछि आउ थे से मनीष भितर माधव तत्व को जदि आम वृद्धि करने चेष्टा करवा ये ज्ञानर ये ब्रह्म ज्ञानर प्रचार हवा दरकार तो ये जो नियम को आशा कर बुझीपारे ये संसार जे भल कले भी से भलर प्रभाव समस्त ऊपर पड़ू था ये संसार जेकोसी शरीर मंद कले भी से मंदर प्रभाव संपूर्ण संसार उपर पड़ू था आसंते आम बुझा कर्मफल केमती कार्य करुए ये कथा को बिल्कुल मन में बसई दिंतु कर्मफल सिद्धांत जो परिका मनीष उपरे प्रभाव देखा ठीक से परिका पशु पक्षी उपरे भी प्रभाव देखा कहीं ये संसार समस्ते समान भाव में अच्छा समस्त उपरे संसार नियम समान भाव में कार्य करुए ये गोटे कथा बुझंतु कर्म करिया पूर्वर कर्मर आधार किए मन मन जेत गोटे शरीर शिशु रूप में जन्म ही थाए मातृगर्भर जन्म नेला से शिशु भितर कौन से विकार न थाए से शिशु भितर कौन से राग द्वेष न थाए से शिशु भितर कौन से अहंकार ममत्व काम क्रोध मदमाश्चर्य मनर दूषित विचार किछि न थाए से मन एक कोरा कागज परिका थाए कि मन रे मेमोरी कार्ड अच्छी किंतु ता भीतर किछि मेमोरी फीडेड नाही स्वच्छ स्थिति रे आनंद स्थिति रे ब्रह्म स्थिति रे से शिशु थांती से आम कौन था छोट पिला ठाकुर संगे समान ठाकुर ही ये कौन था मन में विकार वृत्ति न थाए से शिशु को जो परिका परिवेश रे रहिबार मौका मिली थाए माँ बापा ठारू से शिशु जहाँ शिखी थाए से जो परिका सांग साथी रे मेल रे बसु थाए जो परिका चर्चा करुथाए जो परिका तांकु भौतिक गुरु तांकु मार्गदर्शन करुथांती जो परिका से शिशु को जदि से शिशु आश्रम विद्या को ग्रहण कला ब्रह्म ज्ञान को भी शिखिला तो से सब जिनस जहाँ भी से शिशु ए संसार अनुभव करी 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 चली यही सब अनुभवर स्मृति को संग्रहित करी से मस्तिष्क भितर धारणा करुच्ची निजर मनर निर्माण करुच्ची पांचटा ज्ञानेन्द्रिय पांचटा कर्मेन्द्रिय माध्यम से जहाँ किसी भी संसार अनुभव करुच्ची यही सब अनुभवर संग्रहित स्मृति ही ता भितर मन रूप से निर्माण होची संस्कार रूप से निर्माण होची आउ से स्मृति से चिंताधारा ताकू कार्यरथ करिबारे प्रेरित करुच्ची तो इठी प्रथम कर्मफल सिद्धांत को बुझंतु जोटा कि आम क्रियाशील कहचे क्रियाशील किंबा क्रियामान कहचे क्रियाशील माने कौन वर्तमान स्थिति रे आमे करुथिबा कर्म एटा हला आम आधार वर्तमान स्थिति रे जागृत अवस्था भी कहि परिबा जागृत अवस्था रे वर्तमान स्थिति रे आमे जहाँ भी कर्म करुचे से कर्मर प्रतिफल से कार्यर परिणाम आम भितरे संचय होउछि जहाँ को आमे संचित कर्म कहूचे इठे आसंत आउ टिके गभीर भाव में बुझिबा मनर तीनिटा स्तर अछि जागृत अवस्था को आम चेतन मन कहूचे चेतन मन रे जहाँ भी काम कार्य बारंबार करुचे से कार्य अवचेतन मन को अवचेतन मन रूप में परिवर्तन होछि अवचेतन मन रे भी से कार्य को जितला में अधिक प्राधान्यता दौचे यही चेतन मनर कार्य अवचेतन मनरु अचेतन मन को प्रवेश करे
अचेतन मन रूप निर्माण होकर आम संस्कार रूप निर्माण हो जाऊँगी। चेतन अचेतन अवचेतन ये सब मन कथा आम गोटे वीडियो रे बुझीचे। ये वीडियो रे चर्चा हेले फिर वीडियो लंबा हो आपन से वीडियो को जाके देखिपारे। बुझिपारछन्ती प्रथमे गाड़ी चलाउथिबा समय आमको डर माड़ी था। गोटे बाइक गोटे कार आप ड्राइविंग शिखुंट प्रथमे डर माड़ी थाए बहुत सजग होकर आप ड्राइविंग करूँ। धीरे धीरे आप जो ड्राइविंग शिखी जाती अभ्यस्त हो जाती चेतन मन आउ गाड़ी चलाएनी अवचेतन मन गाड़ी चलाए। चेतन मन किसी भावुंट किसी चिंता चिंतन करुँच किसी कल्पनार अच्छा चेतन मन अवचेतन मन गाड़ी चलाऊँ ठीक टर्निंग आसला बुलूची हम्स आसला क्लच को ब्रेक को चिपिकी धीरे से जाऊँगी हॉर्न मारुची अवचेतन मन। बुझिपारछन्ती अवचेतन है संचित कर्म तापर अचेतन मन है प्रारब्ध। अचेतन मन है प्रारब्ध। आम जहाँ भी चेतन मन रे काम कार्य करुचे से काम कार्य से कर्मर परिणाम प्रतिफल आमको अवचेतन मन को नहीं जाए। अवचेतन मनरु से संस्कार अचेतन मन को पलाए। तो जो आम क्रियाशील कहचे क्रियाशील है जागृत अवस्था रे वर्तमान स्थिति रे करुवा कर्म। संचित है संचित कर्म जहाँ को कहचे ये जो वर्तमान कर्मर जो मनर स्थिति निर्माण होची मनर जो दशा निर्माण होची मनर जो परिस्थिति निर्माण होची मनर जो संस्कार निर्माण होची मनर जो अवचेतन मन निर्माण होची सी है संचित कर्म। तापरे अवचेतन मनर अचेतन मन जहाँ को आम प्रारब्ध कहचे प्रारब्ध है आमर ए जो कर्मर प्रभाव जो प्रारब्ध रूप से अवचेतन मनरे जाइए संग्रह होची। विवेक हिंग्रे कथा को परखंतु निश्चय बुझिपारे। तो कर्मफल सिद्धांतर प्रभाव यही जन्म पड़ी थाए यही पड़ी थाए। आम जो मानिचे कौटी जमराजा बसीसंती चित्रगुप्त बसीसंती आम कर्मफल को से गोटे खातार लिखुंट आमर मृत्यु है आमको दंड मिल। अच्छा ये गोटे प्रश्न उठे मृत्यु है क्या दंड मिल? शरीर को तो पोड़ीदे शरीर को तो पोतीदे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो मन बुद्धि प्राण सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क भितर थिला मस्तिष्क पोड़ीगला मन पोड़ीगला तो सूक्ष्म शरीर भी अदृश्य होगला। एमती भी आम दैनंदिन जीवन में अनेक थर देखीचे कथा को अनुभव करें जो मुंडरे माड़ बाजुची आम मेमोरी लॉस हो जाऊँगी आम भितर सूक्ष्म शरीर अदृश्य हो जाऊँगी। बाकी कारण शरीर अविद्या अहंकार ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उपर भी गोटे वीडियो होती आपन ताको देखिले ये सब कथा को बुझीपारे। आंशिक आंशिक खाली मुझे बुझापी चेष्टा करुँची। तो ताहले इठी ये शरीर कर्म को आउ थे जो शरीर नुआ जन्म है से शरीर कहीं भोग करिवो केमिति भोग करिवो कौन स्तर रे से शरीर ए शरीर एक आप कहे ब्रह्म स्तर रे एक जदि ब्रह्म स्तर रे एक शरीर जिते अंत होगला तो सीटी नुआ जो शरीर जन्म है से तो नुआ कर्म कला ना नुआ कार्य कला ना। तो से शरीर ए शरीर प्रारब्ध को केमती भोगिब एठी से जो आम जो कर्मफल सिद्धांत केमती लागू हम ये तो बुझी होनी कथाटा स्पष्ट होनी। तो एक कथा को भल भाव बुझंतु कर्मफल यही जीवन रे यही मुहूर्त रे आमे भोगुचे किंतु ताको चिन्ही पारने ताको आमे धरी पारने। आसतु से सब कथा को आमे टिके टिके बुझापी चेष्टा करिबा। आपण सुनिथिबे साग चोरी रु सुना चोरी गोटे छोट बालकटे थिला किंबा बालिका थिला जे भी गोटे छोट पिलाटे थिला से छोट पिलाटे तांको पड़िशा घर गोटे सागटे चोरी के आइला तांको माँ भारी खुशी होगले कहला रे मो पुओ मो गेला तो सागटे चोरी के आइलु ताको आकट कलेनी ताको टिके प्रशंसा कले। से पिलाटा फिर धीरे धीरे बड़ होकरी आउ का बाईरु कदली कांदी काटिक आइला तापर धीरे धीरे समय आसला से बालक का घर सुना चोरी कला धरा पइला पुलिस धइले ताको बाड़ेले ताको सजा देले। तो देखंतु से जो साग चोरी कला से जो वर्तमान तार कर्मफल सिद्धांत अभ्यस्त होकरी ता अवचेतन मन को जाकरी से कार्य को बारंबार प्रेरित करने चेष्टा कला ता प्रारब्ध ही ताकू सुना चोरी जाए नहीं गला। एटी विवेक हिंगरी बुझंतु
चोरी काम करिबार मन रे एक चिंताधारा आसिला एटा एक कर्म मनर कर्म सूक्ष्म शरीर रे आमे करुवा कर्म ता प्रतिफल को बुझंतु जो मुहूर्त रे मन रे चोरी काम करिबार चिंताधारा आसिला से मुहूर्त रे ही मन चंचल हैला मन अस्थिर हैला मन रे डर उत्पन्न हैला मन रे भय उत्पन्न हैला सेति पई आम विवेक आमको कहूची ना मु भूल करिया पई जाउची मु ठीक काम करूनी आम विवेक आमको सूचित करुच्ची किंतु आमे से विवेक को अणदेखा करी अविवेकी हेकरी लोभरे मोहरे आमे चोरी काम करुचे तो जी भी चोरी काम करुछंती ता परिणाम ता प्रभाव तांको मन उपरे पड़ुची से डरुसंती से लुचि लुचिका बुलुसंती से लज्जित अछंती से मनर स्तर रे शांत नहांती आमे शरीर को देखुचे शरीर गोटे बढ़िया कोट पिंधिची बढ़िया कार रे जाऊँची भल मोबाइल धरची आ हा 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 सी शांति रे अच्छी सी आनंद रे अच्छी ता देह को आमे देखुचे किंतु से व्यक्तिर मन को आमे परखिचे कि से व्यक्ति केबे शांति रे सोई पारिबनी से व्यक्ति केबे आनंद रे रही पारिबनी से व्यक्ति केबे मुंड उठेई कि समाज रे चाली पारिबनी ता चरित्र दूषित हो जाइछि से शरीर जिंदा मुर्दा भलिया हो जाइछि माने जीवित थाइकरी भी गोटे शव परीक्षा पलटि जाइए नुचि नुचिका बुलूची जी भी भूल काम करुँचे आम कहे चोर उग्रवादी से माने लुचि लुचि कहीं बुलूसंती से माने डरी डरी कहीं बंचुसंती एटा कर्मफल यही जन्म पाऊसंती से मुहूर्त पाऊसंती परखंता को भल कि नहीं कथा को बुझापी चेष्टा करंतु जी देखंतु चोरी जड़े करुच्ची कहीं उद्देश्य कौन मु अन्यंक जिनिस पत्र को सुना टंका को लुंठन कर घिति आइले मु आनंद रे रहिबी मु शांति रे रहिबी मोर आवश्यक वस्तु पदार्थ तो पूर्ति होची किंतु मु आडंबर देखैबी आउरी सुख मिलिबो आउरी आनंद मिलिबो आउरी शांति मिलिबो एई परिका से व्यक्ति भाबुसंती किंतु सत्तरे कोन तांको शांति मिलुची कि मानसिक स्थिरता रहउची कि परखंते कथा को केबे हेले तांको शांति मिलिबनी डरी डरिका शत्रुर भय बढ़िबो पुलिस कोर्ट कचेरी डर तांको मन को सदाबे पे बांधी कि रखिबो हृदय स्पंदन सदाबे पे तेज होकर बढ़ी बढ़िका रहउतिबो रक्त प्रसारण ब्लड प्रेशर दिन को दिन बढ़ी जीवो मन रे टेंशन इरिटेशन एंजाइटी बढ़िकी ब्रेन हेमराइज होबार चांसेस अच्छी माने शांति पाई योजना करसंती अशांति रे बांधी छंदी होसंती कर्मफल तत्क्षणिक मिलुची परखंते कथा को धरंतु बुझी पारसंती अच्छा भावी नियंतु आउ किछि कथा एटा हेंचे आमे कहले लोभर प्रभाव केमती पड़ुची कर्मफल जो चोरी वृत्ति कले एटा लोभ एक मनर एक स्थिति से कर्म कले तार कुपरिणाम को यही मुहूर्त रे एठी ही भोगुसंती आमे ताको परखि पारने भावी नियंतु जणे कामी व्यक्ति अछंती कामी व्यक्ति से कोंटी सांगसाथी मेल रे शरीर जेतले जो युव बयस को आसे शरीर भितर किछि हार्मोन सिक्रेस हुए शरीर भितर किछि आमर एटा प्रकृतिर नियम शरीर शरीर संगे मिसिले शरीरर जन्म हबो मनीष समाज किंबा पशु समाज जहाँ भी हो तांको पर पीढ़ी को से निर्माण करि परिबे एटा गोटे प्रकृतिर नियम जद्य आजिकल आम छोट पिला किछि ब्रह्म विद्या को शिखाउने आमे तांको ब्रह्मचर्य को आचरण कले कौन जे लाभ मिलिबो तांको आमे बुझौने तो दिन को दिन युवपीढ़ी कहतु कि जी भी जन व्यक्ति कहतु से पुरुष कहतु स्त्री कहतु उभयों कथा लागू हम तो जड़े कामी व्यक्ति अच्छा काम बांछना एक मनरे कर्म करसंती से कर्मर प्रतिफल को देखंतु परिणाम को देखंतु कर्मफल सिद्धांत को परखंतु जहाँ मनरे भी काम वृत्ति थिबो से मन एक रोगरे पीड़ित अच्छी से मन सदाबे चंचल रहिबो से मन सदाबे अस्थिर रहिबो से मन सदाबे व्याकुल रहिबो कहा देह को देखीदेले कहा स्वरूप को देखीदेले तांको भितरे से शरीर को भोगिबार इच्छा जागृत हबो मन चंचल मन अस्थिर कोटे भूल करदेबे क्या टे छुईदेवे क्या टे धरीदेवे क्या सांगे टे कथबार्तार शालीनता रही कोटे पिटा खाइबे कोटे कुट्टा खाइबे कोटे छेचा खाइबे बुझीपारसंते कोटे तांको सम्मान माने चार जन भितर असम्मानित हेबे से मूर्ख बुझीपारना कर्मफल सिद्धांत से मिलूची बुझीपारसंते सी बारंबार
ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ, ଦେହକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ। କେଉଁଠି ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଆମେ ଖୋଲିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସବୁ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଶରୀର ମିଳେନି, ସେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ମୈଥୁନ କରନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷୟ କରିକିରି ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କଲେ। କର୍ମଫଳର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଶରୀରର ଆରୋଗ୍ୟକୁ ହରେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ କମେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସଶକ୍ତତାକୁ ହରେଇଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ଦୂଷିତ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ସିଏ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆରୋଗ୍ୟକୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚରେ ବସିକରି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ଶରୀର ବି ଧରାଶାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ କାମ ବିଚାରରେ, ଏ କାମ ବୃତ୍ତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଦର୍ପଣ ପରିକା। ମନ ଏକ ଦର୍ପଣ। ମନ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଳୁ ଦେଖାଇବେ ଆଳୁ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ଆପେଲ୍ ଦେଖାଇବେ ଆପେଲ୍ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାକୁ ଧାରଣା କରିବେ, ସେଇ ଦିଶାରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୁଃଖ ରୂପରେ ସୁଖ ରୂପରେ ସେଇ ମନରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇଟା କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇଟା କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ରାଗୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ ପରିବାର ଭିତରେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭଲ କିନି ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ନିଜେ ତପୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୋଧର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛି, ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହୋଇଯାଉଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଠି ପରଖନ୍ତୁ, କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର କଥା, ଏ କଥାକୁ ଧରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରେ, ଭଲ କାମ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ରୂପରେ ସାଧନା କରିପାରିବ, ସହଜ ରୂପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରିବ। ସେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ସାଧନା କରୁଛେ କିମ୍ବା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଶରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ, ନିର୍ମଳ ଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, ସେଇ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବ, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରିବ, ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଶରୀରର ମନ ଦୂଷିତ ଥିବ, ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। କେତେ ବଡ଼ ଲୋକସାନ, କେତେ ବଡ଼ ହାନି, ଏଟାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରିବନି, ନିଜର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ପରଖି ପାରିବନି। କାହିଁକିନା ତା ମନ ଖରାପ ଦିଶା ଦେଇ ନେଇକା ଯିବ, ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି କରିକା ଯିବ, ଭୁଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି କରିକା ଯିବ। ସେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବନି। ସେ ସୁଖର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦୂଷିତ ବିଚାରରେ, ଦୂଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି, ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ସେ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇକରି ଅଶାନ୍ତିରେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କର୍ମଫଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କି? କର୍ମଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିଲାସେ ପାଣି ଅଛି, ଗିଲାସେ ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଳି ପାଣି ଅଛି, ଦୂଷିତ ପାଣି ଅଛି, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଅଛି, ଖରାପ ପାଣି ଅଛି। ସେ ଗିଲାସ ପାଣି ଦେହରେ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭଲ ପାଣି ପୁରେଇବା, ଭଲ ପାଣି ପୁରେଇବା, ଭଲ ପାଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରେଇବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗିଲାସରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ, ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ। ଧରିପାରୁଛନ୍ତି କଥାକୁ? ତ ସେ ଗିଲାସର ଏ ଦୂଷିତ ପାଣି ସବୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ, ଭଲ ପାଣି ଯଦି ସେ ଗିଲାସରେ ଆଉ ଥରେ ଭରିଯିବ, ସେ ଗିଲାସ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଗିଲାସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ, ସେ ଗିଲାସର ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ।
ଠିକ୍ ସେମିତି କର୍ମଫଳ ବି ଏଠି ଜଣେ ଯେଉଁ ଯଶୁ ରତ୍ନାକର କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଚୋର ଥିଲେ, ମଣିଷକୁ କାଟି ମାରିକିରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ। ସେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଥିବା ସେ ମନକୁ ଭଲ ପାଣିକୁ ଧାରଣା କରିକିରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କରିକିରି ସେ ସନ୍ଥ ହେଲେ। ତ କର୍ମଫଳ ଯଦି ଆମ ବିଚାରଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ତ ଆମ ଜାଗୃତ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଆମ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତିକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର କହିଛେ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ? ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରେ, ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରେ, ମନକୁ ସତ୍ ଦିଶା ଦିଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ କଥାକୁ ପରଖି ପାରୁଛନ୍ତି? ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଳି ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ଭଲ ପାଣିକୁ ପୁରାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ତ ଯଦି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ପରିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିକା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିକା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ମୌନ ସାଧନା କରୁଥାଉ। ମୌନ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ପରଖିବା, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାର ବୃତ୍ତିକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ମନରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଠି ଭୋଗିବା। ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରିକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଥାଏ, ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ଡରି ଡରିକା ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ଡରି ଡରିକା ମୋତେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କି? ମୋତେ ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କେହି ମା ପେଟରୁ ଆଜି ଯାଏ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଶରୀରକୁ କହିପାରିବାନି ଇଏ ପୁରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକରି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ଭୁଲ କାମ ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ମନରେ ଲୋଭ ବୃତ୍ତି ଆସିଯାଏ, କେତେବେଳେ ମନରେ କାମ ବୃତ୍ତି ଆସିଯାଏ, କେତେବେଳେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଏ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ। ମନର ବୃତ୍ତି ତ ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି, ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତିକୁ ନେଇକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଏ ନା କିଏ ଭୁଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭୁଲ କାମ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବା, ଏ ମିଛ କଥାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆପଣ ଡରି ଡରିକା ରହିବେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମର କଳ୍ପନା କରି, ଆସନ୍ତା ପ୍ରାରବ୍ଧର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଡରୁନେ କି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଉନେ କି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ହରାଉନେ କି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ? ଜୀବନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ କଳ୍ପନା, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଆ ପରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବା, ସେଇଟା ତ ଏକ କଳ୍ପନା, ସେଇଟା ତ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ଅସଲି ଜୀବନକୁ ଆମେ ହରାଉନେ କି, ଦୁଃଖିତ ହେଉନେ କି, ଭୟଭୀତ ହେଉନେ କି? ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଏଠି କିଛି ମା ବାବା ମାନେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ପୁରାଣରେ ଏ କଥା ପଢ଼ିଥିଲି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ମେଳା ବହିରେ, କୌଣସି ଏଥିରେ ଏ କଥାକୁ କର୍ମଫଳକୁ ଏପରିକା ପଢ଼ିଥିଲି। ତାହେଲେ ସେ ପୁରାଣରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ହେଲା ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦକୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି। ଉପନିଷଦକୁ କାଳେ କେହି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେ ଉପନିଷଦକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁରାଣ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ କର୍ମଯୋଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି, ସବୁକିଛି ମିଶ୍ରିତ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସିକରି ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ବୁଝିଆ ଯାଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ
किंबा आदिगुरु शंकराचार्य कहतु जी भी ब्रह्मानुभूति करथिबा साधु संत जी अच्छंती से जो व्याख्या को से जो सिद्धांत को बुझाउछंती तांको स्टैंड पॉइंट कौन कौ मुहूर्त रे कौथि पाई बुझाउछंती ताको आपनको के बुझाई पारिबे तत्वज्ञानी नहले अर्थ को अनर्थ करी आमे बुझिबा सत्य को आमे चिन्हि पारिबानी। तो पुराण गपर किछि कहानी एथि पाई लिखा हिछि जणे मनीष मन रे जेतले भय आसीबो डर आसीबो आसंता जन्म जाइकरी मु भल जन्म मिलबनी भल कर्म न कले फेरे मनुष्य जन्म मिलबनी दुख रे पीड़ा रे पीड़ित हेबी आमे भाबिकरी ए जो कल्पना भितरे आमे जो पाप पुण्य को परखि पारिबा पुण्य करिया पय प्रेरित होबा सत् मार्ग रे जिबा निजे शांति रे रहिबा समाजर शांति रे सहायक हो पारिबा। तो एक मनीष को भल मार्गदर्शन करिबा पय एक भल दिशा दबा पय किछि गप कहानी मध्ये लिखा हिछि किंतु से गप कहानी को आपण लॉजिकली आपण ताको प्रैक्टिकली ताको आम दैनंदिन जीवन संगे तुलना करके परखंतु बुझंतु आ ये सत्य को बारंबार कहूँ ये सत्य को धरंतु जीवन ए मुहूर्त रे अछि भविष्यत एक कल्पना पूर्व जन्म परजन्म ये सब कल्पना ये कल्पनार जेते जल्दी बाहरिबे सेते आनंद रे सेते सुख रे रही पारिबे जीवन ए मुहूर्त ए वर्तमान। आ द्वितीय है ब्रह्म एक ब्रह्म कहतु आत्मा कहतु से एक से अजन्मा तांकर मृत्यु नहीं से परिवर्तन होना तांकर कौन सी जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं कर्मफल बंधन रे ब्रह्म बांधी हुअंतिनी बाकी ब्रह्मंक ठारू ही पंचभूत निर्माण होइछि पंचभूत रे प्रपंच निर्माण होइछि पंचभूत निर्माण होता ए प्रपंच भितर गोटे बिलेई भितर गोटे ठेकुआ भितर गोटे कुकुड़ा भितर गोटे छेली भितर गोटे मनीष भितर प्रत्येक शरीर भितर से एक ही अच्छंती जेहेतु एक अच्छंती सी ही मु ही सी एठी आसिक बहुत लोग फिर हारीजे मु सी केमती मु सृष्टिकर्ता केमती छाड़ से टॉपिक अलग ता कथा फिर पछरे कथा हबा एतिके बुझंतु आमे जो कर्मफल सिद्धांत को नेइकिरी आमे भावुचे भल जोनि रे जन्म हवा कोंटी सिद्धि मिलिबो कोंटी सिद्धि मिलिबनी कोंटी विकलांग रूप रे जन्म हवा ये सब आगे ब्रह्म को अभिनय गोटे सिनेमा आमे देखुचे सिनेमा रे दुखी व्यक्ति भी अछंती भल व्यक्ति भी अछंती जने भेलियन अछंती राउडी जने हीरो अछंती इस सब जिनस को मिश्रित कले ही भल मंद सुख दुख आनंद अशांति थिबारो ही से सिनेमार आनंद नहीं पारुचे से कहानी रो आनंद आम हृदय स्पर्श होची ठीक है ब्रह्मलीला भी सही परिका ही इठी दुख सुख भल मंद समस्त भितर से एक ही अच्छंती सब रूप रे से एक ही अच्छंती। तो शरीर स्तर रे आमे चेष्टा करिबा भल काम कार्य करिया पय शरीर को अन्यक सेवारे नगिया पय सत् मार्ग रे नबा पय शरीर को कार्य किए करौची मन करौची चिंताधारा करुचे। तो सर्वप्रथमे जागृत मन को आमे जेतबेले भी विनियोग करुचे बुझी विचार करी विवेक हिंकरी विनियोग करबा आमे जहाँ भी चर्चा करुचे चार जन संगे बसिकरी से चर्चार प्रभाव आम मन उपरे आम संस्कार उपरे कौन पड़ुची परखी निरीखिकी चर्चा करबा सांगसाथी मेल जहाँ भी चर्चा करुचे मन भितर जहाँ भी विचार चलाऊचे से विचारधारा को आम निश्चय देखिपारुचे आत्मरूपक आम मनर ऊर्ध्वे अच्छे मनर स्तर रे जहाँ विचार चली टिके शांत होकरी टिके विवेकी होकरी से विचारधारा को परखिबा मो मन रे जदि लोभ आसुची लोभर परिणाम कौन हम लोभर परिणाम शांति मिलिबो कि आनंद मिलिबो कि ना 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 मिलिबनी ताले मु लोभी हेबिनी मु जो ये काम विचार को मन रे चलाऊची ता परिणाम कौन हम मो चरित्र कौन हम मो शरीर कौन हम ना 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 मु काम विचार को मन रे चलेबिनी मो मन रे जद्य किछि ठकामी करिवार काहाकू भंडीबार मन रे योजना आसुची से माने कहियार तात्पर्य मन रे जहाँ भी आम विचारधारा को चलाऊचे कर्मफलर जो क्रियाशील से आरंभ है से क्रियाशील ही आपण फेरे संचित रूप से हम प्रारब्ध रूप से संस्कार रूप निर्माण हम। तो मन को परखंतु मन द्वारा नुह मन उपरे काम कार्य करंतु मन को परखंतु मन को नियंत्रित करंतु कर्मफल परिवर्तन हो कर्मफल परिवर्तन हो। तो ये जदि आम बहुत सहज भाव में साधारण कथार कथबार्ता हवा शरीर मन
ବ୍ୟବହାର ବାଣୀ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ମିଛ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନିଅ, ସେସବୁ ମିଛ କଥା। ଏ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ସାଧନା ଆମକୁ ଡରାଏନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ କର୍ମଫଳ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଛନ୍ଦିକିରି ଆମକୁ ଡରାଏନି। କର୍ମଫଳ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ନିହାତି ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବେ। କର୍ମଫଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କର୍ମଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତିବା ସେଇ ଗଛ ଫଳିବ। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆଟେ ପୋତିଲେ ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ହିଁ ହେବ, ପଣସ କେବେ ହେଲେ ଫଳିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭଲ ବିଚାରଧାରାକୁ ମନରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଭଲ ସଂସ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ଜାଗୃତ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ବି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗୃତ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ସାଧନାରତ ରହିବା, ନିହାତି କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଲ ହେବ। ନିହାତି ଆପଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇଠି ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ। କର୍ମଫଳ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବିନି, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇବିନି, ଏସବୁ ମିଛ କଥାରେ ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତ କରନ୍ତୁନି। ଦୟାକରି ଏ ମିଥ୍ୟାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମଫଳ। ଏଇଠି ମିଳିବ, ଏଇଠି ମିଳୁଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କରୁଣା ଏପରିକା ଭାବନାକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହ୍ୟାପି ହାରମୋନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ହାରମୋନ୍ ସିକ୍ରିସ୍ ହୁଏ। ମନରେ ଡୋପାମାଇନ୍, ସିରୋଟିନ୍ ହାରମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଡୋପାମାଇନ୍, ସିରୋଟିନ୍ ହାରମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନରେ ତୃପ୍ତତା ରହିବ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୁକର୍ମକୁ କରିବା, ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧାରଣ କରିବା, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଅହମ୍ଭାବ, ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏପରିକା ମନରେ ଦୂଷିତ ବିଚାରକୁ ଯଦି ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚଲେଇବା, ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୋର୍ଟିସୋଲ୍ ହାରମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ। କୋର୍ଟିସୋଲ୍ ହାରମୋନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହାରମୋନ୍, ଦୁଃଖ ରୂପକ ହାରମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଯାହା ପରିଣାମ, ଯାହା ପ୍ରତିଫଳ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବ, ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ, ଶାନ୍ତିଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇକି ନେବ। କର୍ମଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା ହେବା। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ କଥାକୁ କହୁଛି, ଏ କଥାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବୁଝିବା କଥାକୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଆନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ସମସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତା କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇକରି ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତେ କି? ସଂସାରର ବିନାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ସଂସାରକୁ ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, କାହା ହାତ କଟିଯାଉ, କାହା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଉ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ମନରେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭାବନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭାତୃଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହେଇକରି ସମଗ୍ର ବିକାଶ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ଶୁଦ୍ଧ ପବନ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଇଯାଉ। ପୁରା ଧରିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପରିବାର। କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣପନ୍ଥ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକାର ଆକୃତିକୁ ଯେଉଁ ଭେଦ ଦେଇଛେ ଆମେ, ଜ୍ଞାନୀ, ମୂର୍ଖ, ଧନୀ, ଗରିବ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଛେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛେ।
ଏବେ ମନକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାବନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା କର୍ମଫଳ। ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ମନରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହାର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କୋର୍ଟିସୋଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ମନରେ ଭଲ ହାର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଡୋପାମାଇନ୍ ସିରୋଟିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଲାଗିବ, ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇଟା କର୍ମଫଳ, ଏଇଟା କର୍ମଫଳ। ତ ଦୟାକରି କାହାରି ଶରୀରକୁ ଦେଖିକିରି କାହାରିକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଲୋକଟା ଭୁଲ କଲା, ଇଏ ମଦ ଦୋକାନୀ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରିଛି, ବଡ଼ କାର୍ ଧରି ବୁଲୁଛି। ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଲେ, କିଛି ଅଧିକ ଦିନ ନହେଲେ ମାସେ ଖଣ୍ଡ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ବିତେଇବା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ କେତେ ଶାନ୍ତ ଅଛି, କେତେ ସ୍ଥିର ଅଛି, କେତେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରଖିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦେହକୁ ଦେଖିକି କାହାକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁନି। କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଳ୍ପନା କରି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହରାନ୍ତୁନି। ଏ ସତ୍ୟକୁ ଧରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛି। ଯଦି ମନକୁ ଠିକ୍ ଦିଶା ଦେବେ, କର୍ମଫଳ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଶାନ୍ତିକୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦକୁ ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭୋଗିପାରିବେ। ଏଇଠି ତା ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଯଦି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକରି ପଠାନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।